আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। शारदीय दुर्गा उत्सव से पहले जबरन वसूली की घटनाओं के थमने का नाम नहीं ले रही है। इस बार जबरन वसूली के लिए एक व्यापारिक प्रतिष्ठान में तोड़फोड़ की गई। मुख्यमंत्री और पुलिस महानिदेशक के स्पष्ट निर्देश के बावजूद पूजा के दौरान जबरन वसूली कम नहीं हो रही है। आमतौली थाना क्षेत्र के शकरकोट बाजार में मंगलवार देर रात एक सनसनी घटना घटी। कथित तौर पर एक स्थानीय न्यू क्लब दुर्गा पूजा का बजट बढ़ाने के नाम पर बाजार के एक व्यापारी से 10,000 रुपए की फिरौती मांगी। जब व्यापारी ने पैसे देने से इनकार कर दिए तो क्लब के सदस्यों ने धारदार हथियारों और लाठियों से बाजार के अंदर 4 दुकानों में तोड़फोड़ की और लूटपाट भी की। कल के रात प्राय आनुमानिक 1:30 नागाद আমরা বাড়ি থেকে খবর পেলাম যে আমার ছোট ভাইয়ের দোকান, এটা আমরা নিজস্ব বিডি। কোন জায়গা থেকে দোকানটা? এই দোকানটা শেখেরকুট বাজারে। তা আমরা রাতে 1:30 নাগাদ খবর পাইছি নিউ ক্লাবের কিছু লোক আমার ছোট ভাইয়ের 10,000 টাকা পূজা চাঁদা ডিমান্ড করছে। হ্যাঁ কইছে আমি গত বছর 1200 টাকা দিছি, এবার আমি তোমরা 10% বাড়ায় 1,500 টাকা দিয়ে দেবো। সে এই দোকান বন্ধ করে পুরো 12টা বাজে বাড়িতে গেছে। 1:30 নাগাদ আমার বাড়িতে খবর গেছে যে এই ঘটনা। তখন আমরা তিন ভাই আমরা দৌড়ে আইছি বাজার সেক্রেটারি নিয়ে। আয়া দেখি পুরা ঘর লন্ডভন্ড, ঘরের মধ্যে জল টল অনেক কিছু আসছিল, কিছু নাই, চিপসের সরানো ছিটানো অবস্থা আমরা পাইছি। তো এই বিষয়ে আপনারা কি থানাত কোনো অভিযোগ করছেন? থানা তো কালকে রাত্রেবেলা থানার স্টাফ তো সবকিছু দেখে গেছে। এখন যেহেতু এটা বাজারের মধ্যে ব্যবসায়ী। बाद में जब बाजार समिति के सदस्य मौके पर पहुंचे तो आरोपी वहां से भाग गए। बाजार समिति की ओर से आमतौली थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। आनुमानिक गत 11টার সময় বাড়িতে গেছে দোকান লামাইয়া। রাতে আনুমানিক 1:30টার দিকে নাকি নিউ ক্লাবে তারা এসেরা সব দোকান বাজার আরো পাশাপাশি আর একটা দোকান আমার দোকান ব্যাংকারিংয়ে সব ঢুকে গেছে। আমরা সকালবেলায় দেখি আমাদের দোকান ব্যাংকারিংয়ে এই অবস্থা। কি কারণে ভাঙছে? এটা হয় চাঁদার জুলুমবাজি নিয়ে সেরে হয়েছে, যে চাঁদা নিয়ে সেরা আরেকজনের সাথে ঝগড়া হয়েছিল, আমাদের দোকানও ক্ষতিগ্রস্ত করছে। তখন আপনারা এই বিষয়ে কি? আমরা অবশ্যই আমরা থানার দ্বারস্থ হবো এবং বাজার কমিটি সেক্রেটারিকে জানানো হয়েছে, সেখানে একটা সিদ্ধান্ত করে দিয়েছে তাদের এগেইনস্টে একটা পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য। इसी बीच घटना के बाद से बाजार के व्यापारियों में दहशत फैल गई है। सवाल यह है कि प्रशासन की बार चेतावनी देने के बावजूद इस तरह की जबरन वसूली खुलेआम कैसे की जा रही है। आम जनता का मानना है कि शारदीय दुर्गा उत्सव के मद्देनजर जबरन वसूली की ऐसी घटनाएं कोई अनोखी घटना नहीं है, लेकिन आम जनता का मानना है कि कानून का सख्ती से पालन करने से जबरन वसूली की घटनाओं को रोक लगाई जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।